नमस्कार बंधुरा टीनास बेंगली किचेन चैनेले सबाइके स्वागत। आमार आजकेर रेसिपि हलो चिकेन मसाला। ताहले चलो रेसिपिटी शुरू करा जाक। प्रथमे आमी 1 केजी 400 ग्राम चिकेन निये निয়েছি। एबारे चिकेनटाके मैरिनेट करे नेब। एर जोन्नो दिये दिलाम 2 टुकरो पातिलेबुर रस, हाफ टेबिल स्पून धने गुঁড়ো, 1 टेबिल स्पून जिरे शुकनो लंका बाटा, 1 टेबिल स्पून आदा बाटा, हाफ कप मतो टक दई, काश्मीरी लंका गुঁড়ো, हाफ टेबिल स्पून लवण, हाफ टेबिल स्पून हलुद गुঁড়ো, अल्प परिमाणे सर्षेर तेल। एबारे एटाके भालोभाबे मेखे नेब। एबारे 15 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए रेखे देब। एरपर कड़ाई सर्षेर तेल गरम करे डुमो करे केटे राखा आलू दिए ताते सामान्य हलुद दिए लाल लाल करे भेजे नेब। आलूटा भाजा हये गेछे, एबारे तुले नेब। एबारे कड़ाइये आरो किछुटा सर्षेर तेल एड करे एलाच, दारुचिनी, लवंग, तेजपाता फोड़न दिए दिलाम 1 टेबिल स्पून चीनी। चीनीटा क्यारामेल करे नेब। गरम तेलेर मধ্যে चीनी दिले एकटा भालो कालार आसे। एबारे दिए देब कुचोनो पेঁয়াজ। पेঁয়াজটা लाल लाल করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ বেশ লাল করে ভাজলে চিকেনের স্বাদটাও বেশ ভালো হয়। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এবারে দিয়ে দেব 4 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, 1 টেবিল স্পুন জিরে শুকনো লঙ্কা বাটা, 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 1 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, হাফ টি স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, हाफ टेबिल स्पून धने गुঁড়ো, स्वाद मतो लवण, हाफ कप जल। एबारे मशलाटा भालोभाबे कषिये नेब যতক্ষণ না मशला থেকে তেল ছেড়ে আসছে। मशला कषानो হয়ে গেছে, এবারে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে ভালোভাবে नेड़े चेड़े ढाका दिए देव 3 থেকে 4 मिनिटेर जोन्नो। 3 থেকে 4 मिनिट पर ढाका खुले दिए दिलाम भेजे रखा आलू और चिरे रखा काँचा लंका, 4 टेबिल स्पून टमेटो सस दिए नेड़े चेड़े आबारो ढाका दिए देव। 4 থেকে 5 मिनिट पर ढाका खुले দেখা গেছে চিকেন থেকে অনেকটা জল বেরিয়েছে। এবারে দিয়ে দিলাম চিকেন কারি মশলা। এবারে নেড়ে চেড়ে আবারও ঢাকা দিয়ে দেব। চিকেনটা সিদ্ধ করে নেব। 4 থেকে 5 মিনিট পর ঢাকা খুলে নেড়ে চেড়ে দেব। চিকেনটা 90% সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে আর ঢাকা দেব না। 3 থেকে 4 মিনিট ঢাকা না দিয়ে মশলাটা শুকনো শুকনো করে নেব। এবারে দিয়ে দেব গরম জল। 10 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে ফুটিয়ে নেব গ্রেভিটা মাখো মাখো হওয়া পর্যন্ত। নামানোর আগে গরম মশলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলাম। তাহলে বন্ধুরা, আমার আজকের রেসিপিটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিও। নমস্কার।